Bisaya Hainan Biodegradable Material. Kugunuan ang kakahunot nga bagay nga nagakalit sa atong palibot. Be an environment conscious. Hayang ang Bisaya ginatod kini Popo Radio Kalibot sa mas padayon ko kausa nga mapanami o banwat Kalibo o probinsya Baclan ag mapangayo sa kalamidad. Sa Radio Rayang oras ginahatod kinyo if mga masunod. ACS Manufacturing Corporation, ISO certified first-class quality. This Ati-Atihan Festival is being brought to you and in part by the following sponsors. Former government workers, ISO certified first-class quality. Middle East. Sa gyapon po ninyong agpormahan po